ଆଉ ସବୁ ରାଇଟ୍ ନା। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି କ'ଣ ଖାଇବି। ଦେଖିଲି ଗିରି ରୋଡ଼ରେ ବଢ଼ିଆ ସାବରାମା ହେଉଛି। ସେଠି ଏତେ ଭିଡ଼, ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠିକୁ। ଏଠି ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଖଲିକୋଟ ଛକରେ ଥିବା ସେଇ ସାବରାମା ନାଇଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। वाओ एते आइटम चिकेन सावरामा हॉट डॉग बहुत किछि पुनी वेज रे बहुत आइटम अछि सबुतिर मु टेस्ट करली ओ की टेस्ट बास्ना रे मोर पेट परी गला। पूरा पेट मन शांति करी खाइली आउ घर पे मध्य नेली। जदि आपण माने भी यार टेस्ट नवा को चाहूचंती ताले आसंतु साबरमती नाइट गिरी रोड ब्रह्मपुर।